Bien, mesdames et messieurs, je termine une première partie de mon déplacement en Irak, à Bagdad, après avoir rencontré le président de la République, le Premier ministre, le président du Parlement et avoir eu un entretien très approfondi avec mon collègue Ali Al-Hakim, à qui je remercie de son accueil et de la qualité de l'échange que nous avons eu. سيداتي سادتي، أختتم هذه المرحلة الأولى من زيارتي إلى العراق إلى بغداد اليوم. لقد كان لي لقاء مع رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، والآن نحن خرجنا لتونا من اجتماع موسع ومعمق مع زميلي السيد الحكيم. أود قبل كل شيء أن أشكره على استقباله وأشكره على نوعية هذا الحديث الذي دار بيننا اليوم. Je suis accompagné dans ce déplacement par la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Mme de Sarnez, qui est là, et par le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, M. Combon, qui est là aussi. ويرافقني اليوم في هذه الزيارة السيدة دو سارنيز رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، والسيد كومبون رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي. C'est mon 7e déplacement, Monsieur le ministre, en Irak, depuis peu d'années. معالي الوزير، هذه زيارتي السابعة إلى العراق في هذه السنوات القليلة الأخيرة. J'ai fait 4 déplacements comme ministre de la Défense et 3 déplacements, c'est mon 3e comme ministre des Affaires étrangères. 4 زيارات كوزير للدفاع، والآن هذه زيارتي الثالثة كوزير للخارجية. Mais c'est mon premier déplacement dans une aussi grande sérénité. ولكن هذه الزيارة الأولى التي تتم في هذا الجو من الهدوء والطمأنينة. Parce que nous sommes sur une dynamique très positive. Il y a eu la victoire militaire contre Daesh. Il y a eu un processus démocratique qui est tout à l'honneur de ce pays et qui aboutit à la constitution d'un nouveau gouvernement. Il y a surtout une affirmation retrouvée de la force de l'Irak dans la région, une affirmation de centralité, une affirmation aussi de pôle d'équilibre de la région. D'une certaine manière, le président de la République évoquait le terme de pivot tout à l'heure dans nos entretiens. Oui, c'est tout à fait ce que je ressens. L'Irak est redevenu un pivot. وفي الواقع لقد لاحظت أن هناك ديناميكية إيجابية. لقد تحقق النصر العسكري ضد تنظيم داعش. العملية الديمقراطية جرت بشكل يشرف العراق وأدت إلى تشكيل حكومة جديدة. لقد أعيد التأكيد على قوة العراق في المنطقة، على دوره المركزي وعلى دوره كقطب للتوازن. رئيس الجمهورية العراقية في لقائنا هذا الصباح تحدث عن الدور المحوري للعراق، وهذا هو الشعور الذي ينتابني تماما. العراق استعاد دوره المحوري في المنطقة. Et dans cette sérénité que j'évoquais, il y a aussi la volonté de l'affirmation de la souveraineté irakienne à l'intérieur par une politique inclusive et de respect des minorités et des différentes communautés qui constituent l'Irak. وفي هذه الروح وهذا الجو من الطمأنينة الذي تحدثت عنه، لاحظت أن هناك إرادة في إعادة التأكيد على حكومة شاملة لكل الأطياف العراقية ومصممة على احترام كافة المكونات للشعب العراقي. Et je suis sûr que j'aurai l'occasion de le constater ce soir à Erbil et demain à Najaf. وأنا متأكد أني سوف أرى ذلك أيضا مساء اليوم في إربيل وغدا في النجاف. Une vision donc beaucoup plus sereine que lors de mes déplacements antérieurs, mais aussi le constat qu'il reste beaucoup de choses à faire. إذا نظرة مطمئنة مقارنة بما كان عليه الحال في الماضي، ولكن أيضا استنتاج بأنه لا تزال هناك أمور كثيرة يجب القيام بها. D'abord parce que Daesh n'est pas complètement éliminé. C'est le cas en Syrie où il y a encore une occupation territoriale de Daesh, et c'est ce qui explique d'ailleurs nos interrogations à la suite des déclarations du président Trump, même s'il y a eu depuis des inflexions.
وفي الواقع لقد أولا تنظيم داعش لم يتم تدميره واستئصاله بالكامل، لأنه لا تزال هناك بعض الأراضي التي يسيطر عليها هذا التنظيم من داعش، ومن هنا التساؤلات التي سورتنا على إثر الإعلان الأمريكي بالانسحاب، رغم أنه كانت هناك بعض التعديلات الطفيفة في الموقف الأمريكي في مراحل لاحقة. Et y compris en Irak, où, comme vous le savez, il y a toujours les risques d'un Daesh clandestin qui pourrait apparaître à tel ou tel moment si d'aventure la réponse politique, économique et sociale n'est pas au rendez-vous, et je sais que c'est votre priorité. وأيضا في العراق، لأن هناك خطر في أن يكون هناك داعش متخفي يعود ويظهر إلى السطح إذا لم يتم تقديم الأجوبة والمساعدات المطلوبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأنتم لا نحن نعرف ذلك. Il reste beaucoup à faire dans la stratégie que vous avez déterminée, qui s'articule autour de la réconciliation, de la stabilisation et de la reconstruction. ولا يزال هناك الكثير لنفعله في إطار الاستراتيجية التي حددتموها للمصالحة والاستقرار وإعادة البناء. Et il reste beaucoup à faire dans la stabilité politique régionale, en particulier dans la nécessité d'avoir très rapidement une sortie politique en Syrie dont on connaît tous les ingrédients. Il suffit de les cristalliser et d'avoir derrière les volontés politiques nécessaires. ولا يزال هناك الكثير ما نفعله من أجل الاستقرار السياسي في المنطقة، وخاصة المخرج أو الخروج السريع، إيجاد مخرج سريع سياسي للأزمة في سوريا. نحن نعرف عناصر الضرورية للخروج من هذه الأزمة، لكن يجب أن نطبقها وأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك. Et sur ces enjeux, Monsieur le Ministre, vous le savez, la France se tient à vos côtés. أنتم تعرفون معالي الوزير أن فرنسا إلى جانبكم في كل هذه الاستحقاقات والتحديات. Nous devons continuer à coopérer dans la lutte contre le terrorisme. يتعين علينا أن نستمر في التعاون في الحرب على الإرهاب. Et dans la collaboration pour éradiquer définitivement ces tentations barbares. ولاستئصال هذه النزعات البربرية بشكل نهائي. Nous devons continuer à coopérer dans le développement de l'accompagnement humanitaire, en particulier en direction des réfugiés et des zones qui ont été occupées antérieurement par Daesh. يتعين علينا أن نستمر في مواكبة العمل والمساعدة الإنسانية، وخاصة في المناطق التي يتواجد فيها اللاجئون والمناطق التي كانت تحت احتلال داعش في الماضي. Nous devons poursuivre notre coopération éducative et culturelle dans le même ordre d'idée de ce que nous avons déjà commencé à faire à Mossoul, vous avez bien voulu le citer. ويتعين علينا أن نواصل التعاون في المجالات التربوية والثقافية كما بدأنا في الموصل، ولقد تفضلتم بالتذكير بهذا الأمر. Et à cet égard, nous avons convenu à la fois de mettre en œuvre une feuille de route pour un partenariat stratégique qui sera l'engagement mutuel sur les grandes orientations de notre coopération pour l'avenir. ولقد اتفقنا على نوع من خارطة الطريق لشراكة استراتيجية تضع الخطوط التوجيهية لعملنا المشترك في الفترة المقبلة. Nous avons, dans le même ordre d'idées, décidé d'une task force double qui permet du côté français et du côté irakien d'avoir sous notre double autorité des équipes qui permettent de ramasser l'ensemble des projets et d'avoir une efficacité plus grande dans leur réalisation. ولقد قررنا أيضا أنه سوف يتم إنشاء نوع من فريق المهام تاسك فورس من الجانب الفرنسي ومن الجانب العراقي، وتكون من الجانبين تحت سلطة وزير الخارجية في كل من البلدين، تقوم بجمع كافة المشاريع والسهر على تنفيذها. Et en particulier dans le domaine économique, je vous ai redit que les entreprises françaises étaient tout à fait disponibles pour contribuer à la reconstruction de l'Irak. وخاصة في الجانب الاقتصادي كررت لمعالي الوزير أن الشركات الفرنسية مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار العراق. Et dans cet esprit, la France a décidé d'accorder à l'Irak un prêt d'1 milliard d'euros pour aider précisément à la reconstruction et à l'accompagnement des démarches que vous avez évoquées dans nos entretiens. ولهذا السبب قررت فرنسا أن تخصص قرض